হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধু মুখে না, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না। হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধু মুখে না, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না। তোমায় পাবার আশে মন ছুটে যায় মদিনায়, তোমায় পাবার আশে মন ছুটে যায় মদিনায়, এই আশিকে দিদার দাও না, একবার দেখা দাও না, এই আশিকে দিদার দাও না, একবার দেখা দাও না। হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধু মুখে না, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এটার প্রতিযোগী রাবিজা পারবিন, এর পিছত সাজু হয়ে থাকিব বিলকিস নাহার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইয়া মেরি আল্লাহ, 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 ইয়া
सकून कल्ब मिलता है, खुदा का जिक्र करता हूँ सकून कल्ब मिलता है, मेरी सारे घरानी को खुदा का नाम काफी है। या मेरी अल्लाह, या मेरी अल्लाह, या मेरी अल्लाह, या मेरी अल्लाह। खुदा का जिक्र करता हूँ सकून कल्ब मिलता है, खुदा का जिक्र। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী বিলকিছ নাহাৰ। এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী বিলকিছ নাহাৰ। ইয়াৰ পিছত সাজু হৈ থাকিব মাহমুদা আক্তাৰ। अस्सलामु अलैकुम। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका जब आएंगे मेरे घर रोशनी होगे, मेरे आका जब आएंगे मेरे घर रोशनी होगे। सजाया है ये घर मैंने, यहाँ जिक्र नमे होगा। सजाया है ये घर मैंने, यहाँ जिक्र नमे होगा। उजलवा जब दिखाएंगे मेरे घर रोशनी होगे। उजलवा जब दिखाएंगे मेरे घर रोशनी होगे। मेरे आका जब आएंगे मेरे घर रोशनी होगे। मुझे परवा बुलाएंगे मैं करता हूँ सुना उनकी। मुझे परवा बुलाएंगे मैं करता हूँ सुना उनकी। मेरे पितरी बनाएंगे मेरे घर रोशनी होगे। मेरे पितरी बनाएंगे मेरे घर रोशनी होगे। मेरे आका जब आएंगे मेरे घर रोशनी होगे। मेरे उछरे हुए आंगन में जब जलवान होंगे, मेरे उछरे हुए आंगन में जब जलवान होंगे, मेरे बस्ते बसाएंगे मेरे घर रोशनी होगे। मेरे बस्ते बसाएंगे मेरे घर रोशनी होगे। मेरे अस्सलामु अलैकुम। এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী মাহমুদা আক্তাৰ। মাহমুদা আক্তাৰ। ইয়াৰ পিছত সাজু হৈ থাকিব শাহিদা খাতুন।
अस्सलामु अलैकुम। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया। ओ मुहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं पर के सल्ले वाला फूल खिलते हैं पर के सल्ले वाला। झूम कर कह रही है ये बातें सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया। ओ मुहम्मद मदीने में मौजूद है छोड़ना तेरा गवारा नहीं छोड़ना तेरा गवारा नहीं सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं यूं तो। अस्सलामु अलैकुम। এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী শাহিদা খাতুন এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী শাহিদা খাতুন ইয়াৰ পিছত সাজু হৈ থাকিব সোহানা খান। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ए शहर मदीना गो हाजिरी सो बार हो हसरत नहीं जाती। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से। हर यहाँ गए
दरबार नबी से, दरबार नबी से। उसके तुफेल हज़ब खुदा ने तरा दिए, बसले मुराद हाजिर उस पाक दर की है। उसके तुफेल हज़ब खुदा ने तरा दिए, बसले मुराद हाजिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী সুহানা খান। সুহানা খান। ইয়াৰ পিছত সাজু হৈ থাকিব সাজিদা ভুৱা, খাদিজা ভুৱা। টাইম 3 মিনিট কিন্তু দেওয়া হয়েছে। সম্মানীয় বিচাৰক মণ্ডলীসকল, সম্মানীয় প্ৰতিযোগীসকল, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो मेरा नबी है, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी माँ के मदनी उल्ला रबी है, उल्ला रबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, मेरा नबी है। अहमद ही मोहम्मद ही वही ख़त्मी रसूल है, मखदू व मुरबी है वही वाली कुल है। अहमद ही मोहम्मद ही वही ख़त्मी रसूल है, मखदू व मुरबी है वही वो मेरा नबी है, मेरा नबी है। वह शम्सु जुहा चेहराए अनवर की झलक है, वह लैलु शज़ा गेसुए हजरत की लौटट है, वह शम्सु जुहा चेहराए अनवर की झलक है, वह लैलु शज़ा गेसुए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। বিশেষ একটি ঘোষণা, গজল প্ৰতিযোগিতাৰ এজন প্ৰতিযোগীৰ বাবে আমি আগতে ঘোষণা কৰিছিলোঁ 4 মিনিট। সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি 1 মিনিট কমাই দিছোঁ, মানে 3 মিনিট। সেই হিচাপে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা আমাৰ মাজত দেখুৱাওক। এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী খাদিজা ভুৱা। সাজু হৈ থাকিব সালমা খাতুন। এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী খাদিজা ভুৱা। এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী খাদিজা ভুৱা। সাজু হৈ থাকিব সালমা খাতুন। আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে। আমার
বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে। আদি পিতা আদম যখন মুসিবতে পড়ে, ওদের নবীর উসিলাতে আল্লাহ কবুল করে। আদি পিতা আদম যখন মুসিবতে পড়ে, ওদের নবীর উসিলাতে আল্লাহ কবুল করে। শাকায়াতের ফিরজমাতে, শাকায়াতের ফিরজমাতে দেখা দিও রে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে। আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে, মনের ঘরেতে রেখেছি যারে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে। আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এতের প্রতিযোগী সালমা খাতুন, এতের প্রতিযোগী সালমা খাতুন। ইয়ার পিছত হাজু হয়ে থাকিব খাদিজা খাতুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ডেকে লাও রাসূলুল্লাহ, রওজা পাকের কিনারে। আমি কেঁদে কেঁদে হই গো সারা, ধন্য কর আমারে। আমি সহিতে পারি না বিরহ জ্বালা, ধন্য কর দিদারে। ডেকে লাও রাসূলুল্লাহ, রওজা পাকের কিনারে। আমি কেঁদে কেঁদে হই গো সারা, ধন্য কর দিদারে। আমি সহিতে পারি না বিরহ জ্বালা, ধন্য কর দিদারে। দুই সাথীকে পাশে নিয়ে হায়, ঘুমিয়ে আছে নিঝুম নিরালায়। দুই সাথীকে পাশে নিয়ে হায়, ঘুমিয়ে আছে নিঝুম নিরালায়। সারা দাও রাসূলুল্লাহ, ডাকে আদম তোমারে। সারা দাও রাসূলুল্লাহ, ডাকে আদম তোমারে। আমি কেঁদে কেঁদে হই গো সারা,
রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিশেষ একটি ঘোষণা, আমাদের ছোট ছোট মেয়েরা বসে দাও। বিশেষ একটি ঘোষণা, হাল্লা হয়েছে স্টেজে, ছোট ছোট মেয়েরা বসে দাও, বসে দাও। এতিয়ার প্রতিযোগী খাদিজা খাতুন, হাজু হয়ে থাকিব সালমা খাতুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সংসার সংসার কইরা বাবে গো, করলি না বন্দেগি, কিভাবে কাটাইবি মনরে, কবরের জিন্দেগি রে, ওরে জীবন গুনাই গুনাই গেল রে, ওরে জীবন গুনাই গুনাই গেল রে। সংসার সংসার কইরা বাবে গো, করলি না বন্দেগি, কিভাবে কাটাইবি মনরে, কবরের জিন্দেগি রে, ওরে জীবন গুনাই গুনাই গেল রে, ওরে জীবন গুনাই গুনাই গেল রে। আরে নিঃশ্বাসের বিশ্বাস কইরা গো, বাদলাম বাড়ি ঘর, কোন দিন জানি আজরাইল আইসা রে, সবই করলো পর রে, আরে জীবন গুনাই গুনাই গেল রে, আরে জীবন গুনাই গুনাই গেল রে। সংসার সংসার কইরা বাবে গো, করলি না বন্দেগি, কিভাবে কাটাইবি মনরে, কবরের জিন্দেগি রে, ওরে জীবন গুনাই গুনাই গেল রে, ওরে জীবন গুনাই গুনাই গেল রে। আর ছেলে মেয়ের জালাই পইরা গো, ডাকলা না মাওলা রে, কি জানি কি উপায় হবে গো, অন্ধকার কবরে রে, আহারে জীবন গুনাই গুনাই গেল রে, আরে জীবন গুনাই গুনাই গেল রে। আসসালামু আলাইকুম। পিছনের ছেলেমেয়েরা, বাবা ভাইরা, আপনারা গণ্ডগোল করবেন না, প্রতিযোগিতা ডিস্টার্ব হয়, যেহেতু এখানে প্রতিযোগী চলছে। অল্প ডিস্টার্ব হলে তাদের মাইন্ডটা অন্যদিকে যায়। তা আশা করি আপনারা সবাই আদব রক্ষা করে চলবেন। এইবার প্রতিযোগী সালমা খাতুন, হাজু হয়ে থাকিব আসমিনা খাতুন।
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতু। কি করিলাম দুনিয়াতে আসিয়া, কি করিলাম দুনিয়াতে আসিয়া, চিন্তা করে দেখো রে মন বসিয়াম, চিন্তা করে দেখো রে মন বসিয়াম, দুনিয়ারে মহাব্বতে পড়িয়া, দুনিয়ারে মহাব্বতে পড়িয়া, আল্লাহ রাসূল সবে গেলাম বলিয়া, আল্লাহ রাসূল সবে গেলাম বলিয়া, কার বাবারে কার বাগর কার বাকি, কার বাবারে কার বাগর কার বাকি, যখন চলিয়া যাবে রে তোর প্রাণ পাখি, যখন চলিয়া যাবে রে তোর প্রাণ পাখি, পাখি যখন ফাঁকি দিয়া চলিবে, পাখি যখন ফাঁকি দিয়া চলিবে, সোনার খাসা কবরেতে শুয়াইবে, সোনার খাসা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতুহু। এইবার ওর প্রতিযোগী আসমিনা খাতুন। এবারের প্রতিযোগী আসমিনা খাতুন। হাজু হয়ে থাকিব জাহিদা আক্তার খান। হাজু হয়ে থাকিব জাহিদা আক্তার খান। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতুহ। বারে বারে বাবি একা বসে নিরালাই রে, পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনায় রে, সোনার মদিনায় রে, বুলবুলিরা কথা শুনো উড়ে যাও কোথায় রে, আমার সালাম পৌঁছে দিও নবীজি রোজায় রে,
সোনার মদিনায় রে রহম করো গো আল্লাহ ও হে দয়াময় রে সাই যেন বীর শাফায়াত নবী মুস্তাফাই রে নবী মুস্তাফাই রে বাংলাদেশের যত উম্মত হেদায়েত চাই রে দুআ করা খোদার হাবিব যেন নাজাত পাই রে যেন নাজাত পাই রে বারে বারে বাবি একা বসে নিরালাই রে পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনায় রে সোনার মদিনায় রে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এইবারের প্রতিযোগী জাহিদা আক্তার খান। হাজু হয়ে থাকিব নার্গিস সুলতানা। হাজু হয়ে থাকিব নার্গিস সুলতানা। अस्सलामु अलैकुम। हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। नहीं तेरा ज़ियादा सांद तारो अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा, कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरे दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुम्बद खजरा, नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अस्सलामु अलैकुम। এইবারের প্রতিযোগী নার্গিস সুলতানা। হাজর হয়ে থাকিব শামসুন নাহার। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमन्ना मुद्द
मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबी किबरिया देखूं, वो जिनकी दम कदम से सुबह होने भी रोशनी पाई, वो जिनकी दम कदम से सुबह होने भी रोशनी पाई, मुनावर कर दिया जिसने फिजा वो रहनुमा देखूं, मुनावर कर दिया जिसने फिजा वो रहनुमा देखूं, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबी किबरिया देखूं, कदम बाहिर मदीने से तसव्वुर में मदीना है, कदम बाहिर मदीने से तसव्वुर में मदीना है, इलाहिया इलाही अज़मतों की इंतहा देखूं, इलाहिया इलाही अज़मतों की इंतहा देखूं, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबी किबरिया देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबी किबरिया देखूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। এবাৰৰ প্ৰতিযোগী শামসুন নাহাৰ, এবাৰৰ প্ৰতিযোগী শামসুন নাহাৰ, সাজু হৈ থাকিব চাহেৰা খাতুন। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে, নামাজ শুরু করবো 1 মিনিট মাত্র, এমনি তো না 4 মিনিট, নামাজের বিরতি দেয় 15 মিনিট, 20 মিনিট নামাজের বিরতি হবো। হ্যাঁ, নামাজের বিরতির পরে হাই আমাৰ প্ৰতিযোগিতাসকলক জনোৱা হয় যে ইশাৰ নামাজৰ সময়ৰ কাৰণে 15 মিনিট বিৰতি লোৱা হৈছে। 15 মিনিট পিছত প্ৰতিযোগীসকল সোনকালে যাতে ইয়াত আহি উপস্থিত হয়। 15 মিনিট সময় দেওয়া হৈছে, 15 মিনিট পিছত ইয়াতে উপস্থিত হয় যে।
মাশাল্লাহ, নামাজের জন্য 15 মিনিট বিরতি রাখা হইল। এশার নামাজের পর আবার আমরা শুরু করব গজল প্রতিযোগিতা। তো যেনারা অংশগ্রহণ করেছে মাশাল্লাহ নামাজের পরে এসে যাবেন, আমরা তৎক্ষণাৎ গজল প্রতিযোগিতা আরম্ভ করব। ও